Bismillahirrahmanirrahim. New topics among the theories of covalent bonding and shapes of molecules. Chapter number 3, class first year. New chapter de new topics di. Padi chapter ki bamunga the covalent bond mutaliq chikam theories di aba discuss ko. Covalent bond formation chikam methods di covalent bond sang judigi. The covalent bond types sumre di aba discuss ko. Aw the molecule shape ba discuss ko. मतलब the molecule अशकाल सुमरा टाइप्स के देशी इन्हिसार पसकई दागे मुतालिक मुख्तलिफ theories दी अगर theories की valence shell electron pair repulsion theory दा valence bond theory दा molecular orbital theory दा hybridization process दे resonance यो procedure हमशता दा टोली खबरें बा discuss कीगी one by one. Chapter number 3, theories of covalent bonding and shapes of molecules. The shapes of molecules, the explanation the para मुख्तलिफ theories pa मुख्तलिफ times के present शेवी दी हर ये theory खपल points पेश करी दी और दागे पराना के the molecule shapes, the covalent molecule shapes explain करी दी पागे के first one theory नन मुंगा discuss को theory number 1. First theory, then mung discuss ko dage main points valence shell electrons pair repulsion theory. The first one theory which was presented in order to explain the shape of covalent molecules. Only theory that this theory was proposed by R.G. Gillespie, plus Nylum या Nylum in 1970. पर 1970 के R.G. Gillespie और Nylum यो theory the shape of molecule the explanation the para present करेगा. So far the name of this theory is concerned. The theory दी नुम तमंग लगूरु चिपदी किसी दी. The name of this theory is valence shell electrons pair repulsion theory. असल के valence shell complete नहीं. The हर यो element चे incomplete above valence shell. Valence shell, what is valence shell? The last shell of an atom. The outermost shell of an atom. Inner shell को complete ही. हो inner shell, outer shell नहीं complete. No दगा outer shell चे दे दगा valence shell चे दे no pa bond की pa दे के चिकम electron दी आउ pa bond की सारी. Pa दे valence shell के बा या बदा atom electron gain कई दगा valence shell बा complete कई. या बदी सरा extra यो valence shell की ये electron दे बस अब remove शी आगा shell बा ख़त्म शी vanish बशी और inner shell बा complete पाती शी. और या बा दगा valence shell की दा atom electron शरीक कई द सरा पारा द completion द पारा. द tool से चिकीगी द changes दा बा pa valence shell की कीगी. सर द valence shell ना आप पाँच में करे electron hit को करना अंदर बारह light शी करना. आओ. सर द seventh shell ना दा बारह ले. न दा depend कई pa distance बानी. ची द सुमरा ज़े पोरी Padebani the nucleus attractive pores exist basal titlish. Because the nucleus attraction te khatam shod this electron will be removed and ionization will take place. That would depend ki the nucleus paga attraction bani. She sumra porida tleshi. The de theory num dade lagu gore abbreviations valence V the shell ne S agastere electrons ne E agastere the pair ne P repulsion na R और नेक्स्ट थ्योरी दा सोच दे ख्याल दे और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता हम मिलाओ दे. दिस इज आल्सो कॉल्ड वेसिपर थ्योरी. वेस्पर हम मिलेगी वेसिपर हम मिलेगी. द वेस्पर थ्योरी the main points our ne points among sarasa shesho valence shell show
वैलेंस शेल دا ولنې پوینټ مطلب ویلنس شیل انکمپلیټ وي دغلطي به الکترون شیر کیږي نو ویلنس شیل اولنې پوینټ دویم electron pair the electrons the pairing the یو atom valence shell incomplete the بل element the atom valence shell incomplete د دوانو د الکترون به شیر کیږي په valence shell کې د الکترون به جوړ کیږي په valence shell کې نو electron pair دریم electron pair باندې کوم چارج دی نیگیټیو electron باندې نیگیټیو چارج دی په pair اف electron باندې نیگیټیو چارج دی نو بیا یو پیر ځای کې پیرینګ وشو بل ځای کې پیرینګ وشو د دې الکترون پیرز په منځ کې به صحیح ریپلشن به یې کنه نو ریپلشن تھرڈ پوائنٹ ریپلشن یا که پورا لیکي نو الکترون پیرز ریپلشن اینڈ تھیوري د دې مطلب دا دی چې په ویلنس شیل کې کله دا الکترون پیرډ اپ شي نو د الکترون پیرز په منځ کې به صحیح ریپلشن وي ځکه چې په الکترون پیر باندې نیگیټیو چارج دی او لایک چارجز کې صحیح ریپلسیو پور شي هغه ریپلشني دا به ریپلشني او دا ریپلشن به دومره یو بل الکترون پیر ریپل کی چې دا میکسیمم ډیسټنس ته لاړ شي ریپلشن به ختم شي په دغه ځای به بانډډ پیر ودرېږي چې ودرېږي دغه به شیپ اپ مالیکول ډیټرماین کوي دغه ځای نه پته لګي چې مالیکول شیپ څنګه دی مین پوینټس طرف ته راځو د تھیوري پوینټ نمبر 1 اولنی پوینټ دا دی electron pairs are distributed around the central atom in space. Space means 3 dimension. Space means 3 dimensions. اولنی پوینټ دا دی چې electron pairs به around the central atom په 3 dimensions کې arrange کیږي. Space means 3 dimension around the central atom. The atom which can form more than one bond is called central atom. Atom which can form more than one bonds. هغه atoms چې هغه د یو نه زیات بانډ جوړوي هغه ته سنټرل اټم وایي هغه ته مرکزی اټم وایي دا هغه نه تیر چاپیره به الکترون پیر 3 ډایمنشنلی ارینج کیږي پوینټ نمبر 1 پوینټ نمبر 2 سیکنډ پوینټ کې دا وایي چې الکترون پیرز به په سپیس کې خو ارینج کیږي او ځان به څنګه ارینج کوي الکترون پیر arranges themselves around the central atom in such a way कुछ इस तरीके से such a way to have maximum distance maximum ज़्यादा से ज़्यादा distance and minimum repulsion कम से कम minimum repulsion repulsion both are the same thing electroni جوړی دي around the central atom the central atom شو دا دوه electroni جوړی دي اوس دا کې نږدې دي repulsion به سیوای نو دا وزن په داسې طریقه باندې ارینج کړي چې د دې electron pairs په منځ کې distance maximum شي انګل غټ شي انګل او repulsion پکې کم سے کم شي یا ختم شي په دې طریقه وزن ارینج کړي this was point number 2 دې باندې example شته application شته clear کی point number 3 electron pairs are of two types electrons pairs are of two types بیا ګیلسپی او نیلم داوي چې الکتروني جوړي دوه قسم دي یو الکترون پیرز هغه دي چې هغه په بانډ کې سوالي هغه الکتروني جوړه هغه دوه الکترون چې بانډ کې سوالي هغه ته بانډډ پیر اف الکترون وایي bonded یا bonded pair of electron یو هغه الکتروني جوړه چې بانډ کې حصہ نه لري فری پاتې شي فری لون پیر نان بانډډ پیر نان بانډډ لیکي هم ټیک دی نان بانډډ او یا لون پیر دو قسم جوړي دي example لیکم example is that of water molecule oxygen atomic number سره 8
First shell has 2 electrons. Second has 6 electrons. 6 electrons. 6 electrons. Electron دا سی particle نه دی ها. Waves دی. په ځای pics هم نه دی. صرف ستاسو هغه concept clear کول چې دا electron paired up شي نو دا shell به complete شي. نور دا خو پر ځای ولاړ نه دی. Hydrogen atomic number 1. First shell کې 1 electron دی. بس یو electron دی اولنی shell complete کیږي by 2. داسې. دا red color والا cross والا electron د hydrogen شو. بیا next دا یو oxygen یو electron د یو hydrogen د electron سره equally share کی داسې او بل electron د بل oxygen د electron سره hydrogen او oxygen electron share شي. Equal sharing of 2 electron results in the formation of single covalent bond which is represented by a single short straight line. The sharing sara the oxygen valence shell compute by 8. The hydrogen first shell compute by 2. To have 2 electron in the last shell is called duplet tools. To have 8 electron in the last shell is called octet tools. Yo duplet double octet pura شو. Clear دا اوس دا diagram زده شم جوړوم چې لږ نور آسان شي. داسې دا دې ځای کې دا electron shared زه به زه ریډ کلر شو کوم چې تاسو ته پته ولګي چې کوم electron اکسیجن والا دی او کم هایدروجن والا دی. دا ریډ کلر هایدروجن والا شو او دا اکسیجن دی دا د هغې نیوکلیس شو دا د هایدروجن نیوکلیس شو. دا اوس ګورئ د اکسیجن دا ډایګرام زه لږ غټ جوړوم چې تاسو ته کلیر شي. داسې دا اکسیجن اټم شو دا هایدروجن اټم شو. This is another hydrogen. This is nucleus of oxygen. This is nucleus of hydrogen. And these are the shared electrons. Shared pair of electron. او کم electron چې حصہ نه لي هغه lone pair. نورم کلیر شو. د دې اکسیجن دا دوه الکتروني جوړې بانډ کې حصہ نه لي. These are called lone pair of electrons. These are called non-bonded electrons. او دا الکتروني جوړه بانډ کې حصہ لي because this electron pair is attracted to both the nuclei. دوانه نیوکلیس ځان ته اټریکټ کوي ځکه خو دا الکتروني جوړه د دوانو اټم سره کاونټ کیږي او دا الکترون پیر هم دوانه نیوکلیای ځان ته اټریکټ کوي نو this is also called bonded pair of electron. نو دوه قسمه جوړې شوې یو لون پیر یو bonded pair. دا یو اوس پوینټ نمبر 4 ته ځو. پوینټ نمبر 4 کې څه وایي لون پیر اف الکترون اکوپای مور سپیس. بیا وایي چې پرې دوه جوړو کې lone pair of electrons occupy घेरना कब्जा करना more space ज्यादा ज़ेनी सी because this pair या it is under the influence असर तवई influence of only one nucleus. लग पदी पॉइंट जान पोए गई द पॉइंट किस वही से एक्सप्लेन कवर गवाड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर खुद वक्त इसमें शू लोन पेयर बॉन्डेड पेयर बिया वही कि दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर स्पेस दा बड़ेर ज़ेनी सी एज कंपेयर टू दिस बॉन्डेड पेयर तदी पे मुकाबले के बदा डेर ज़ेनी सी वली बिकॉज दिस लोन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. सिर्फ यो न्यूक्लियस इजान ता अट्रैक्ट कई और द बॉन्डेड पेयर खुद दोनों न्यूक्लियस इजान ता अट्रैक्ट कई नो द दे द वजह न लोन पेयर डेर ज़ेनी सी अगर ची दाम दो इलेक्ट्रॉन दी दाम दो इलेक्ट्रॉन दी हो लोन पेयर विल ऑक्युपाई मोर स्पेस. दिस इज पॉइंट नंबर 4. जुमख के नोर पॉइंट्स तरफ था और बियाबा अप्लाई को दा पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स बानी. दिस वाज पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 तरफ तजू उस द थ्योरी मुताबिक दाम दी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप शू क्लियर दा उस द इलेक्ट्रॉन पेयर पमस की बस सही रिपल्शन भाई. नो व्हाट विल बी द रिपल्शन ऑर्डर. पॉइंट नंबर 5 a repulsion order between electrons pair. The electron pairs पमंस की repulsion order बसई तरतीब बसई. देखो गोरे बोर्ड तो गोरे lone pair and lone pair repulsion will be greater. दबा यो बल द टूल ज़्यादा रिपेल कई ज़िक्र जिधर यो न्यूक्लियस ज़ेरे असर दी. No lone pair LP lone pair LP lone pair. This repulsion is greatest.
بیا نیکسٹ ریپلشن دی د لون پیر او د بانډډ په منځ کې لون او بانډډ نو د بانډډ خو ریپلسیو پاور د لون په مقابله کې کمی کنه نو اوورال به د دواړو ریپلشن کم شي د دینه از لون پیر اینڈ bonded pair BP मतलब bond pair या bonded pair. Next repulsion will be between bonded pair and bonded pair. These are clear कही these है ना. Lone pair repulsion the total is याद. Lone pair bonded pair कम दाम lone और bonded pair दे यो शेरी. And this bonded and bonded pair पर total ना कमी. दब जम सर तरतीबी bond pair and bond pair. मतलब कम से की कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद दी दे विल रिपेल ईच अदर अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट स्पेस पर जुड़ेगी और बॉन्डेड पेयर पर क्लोज टुगेदर कीगी नो शेप की बस राजी चेंजेस बराजी नो द रिपल्सिव ऑर्डर शो. पॉइंट नंबर 6 देखिए सवई फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल. फोर्स ऑफ रिपल्शन between electrons pair decreases with increase in bond angle. The bonded pair of electron पमंस की शिकल एंगल सेवा कीगी परस कदा bonded pair दी और दी पमंस की दा एंगल कम दे क्लियर दा नो द दे पमंस की रिपल्शन ज्यादा खो कदा एंगल सेवा शी नो द दे बॉन्डेड पेयर और दे बॉन्डेड पेयर पमंस की रिपल्शन कम शी नो सुमर जी एंगल सेवा कीगी अगमर बदा रिपल्शन कमीगी. पॉइंट नंबर 7 मल्टीपल बॉन्ड मतलब ते डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है. मल्टीपल बॉन्ड्स occupy more space but still it will be considered as a single pair. मतलब इधर है कि रिपल्सिव पावर यो सिंगल बॉन्ड है यो डबल बॉन्ड है यो ट्रिपल बॉन्ड है. लेकिन फॉर एग्जांपल दा शो द कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दलतिम ज हाइड्रोजन स्तासु पोइदोर पार अरेंज को सिंपल और दलतिम शो नास उस देखिए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है दा कंसिडर कई दलते डबल बॉन्ड है दलते ट्रिपल बॉन्ड है दे डबल और ट्रिपल तब मल्टीपल बॉन्ड वही दा बडीर जेनी सी दा ठीक दा जगह जी सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन में जुड़ी लिख जेनी सी डबल कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जुड़ी और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जुड़ी स्पेस बड़ा डेर जेनी सी हो पर रिपल्शन की वो यवा जोड़ काउंट का वही लेकिन दिल की रिपल्शन दे रहे दे पेयर और दे पमंस की नो यो पेयर दादे दे बने ऑब्जेक्शन में बियाशे ची द पाई बॉन्ड अगर रोल दा खत्म बहरहाल अब रुस्तु आयु दे वो ची दैट डबल बॉन्ड बड़ा डेर जेनी सी खुर दे रिपल्शन बा द दे सर आगुम रही सुमर जीवा सर द दे सिंगल पेयर दे दे नो दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल पर ज्यादा जेनी सी खो रिपल्शन बे इज डबल ट्रीट कोई पर रिपल्शन की इज अ सिंगल पेयर जिदा यो सिंगल पेयर दे ज्योमेट्री पर सिंगल पेयर बानी अरेंज कवई. दिस वाज पॉइंट नंबर 7. मखकीजू अदर पॉइंट्स तरफ था. पॉइंट नंबर 8 का फर्ज के मालिक्यूल दे और आगे पर वैलेंस शेल के सुमरा इलेक्ट्रॉनी जोड़ी जो टोल बॉन्डेड दी then the shape will be irregular. Shape of molecules will be irregular, not regularly, when all electrons pair are bonded. कपरस का टोल इलेक्ट्रॉन पेयर सीधी bonded दी तो चिकले टोल bonded इन equal type of repulsion भाई ची equal type of repulsion देने उठा टोल bonded pair पर मत की बा एंगल सेम जोड़ेगी तो शेप बस सही irregular और कपरस का lone pair exist है निबिया बस तरह जी irregularity and shape will be irregular. Shape will become irregular, become
irregular when lone pair of electrons are present. چې کله لون پیر موجودي چونکه د لون پیر د بانډډ سره ریپلسیو پاور سی وای هغه به پوش کوي بانډډ پیر اوی نو د هغې د وجې نه به یو ځای کې لون پیر ډېر ځای نیسي بانډډ پیر به کم ځای نیسي یو انګل به غټېږي بل به وړوکی کېږي شیپ به irregular کېږي. This was point number 8. Point number 9 deviation انحراف کږېدل انحراف from expected متوقع bond angle is due to the presence of lone pair of electrons. lone pair چې دی هغه متاثر کوي جیومټري. نو دلته د دې پوینټ مطلب څه شو؟ ډیویشن انحراف ته وایي. کله یو مالیکول کې ستا ایکسپیکټیشن دا دی چې انګل به دومره وي خو هغه انګل هغومره نه وي ستا دغه ایکسپیکټیشن مطابق نه وي اټ مینز دیر آر لون پیر آف الیکټرانس. د دې مطلب دا چې لون پیر شته. زه یو مثال لیکم چې لږ کلیر شي نور په دې بیا اگزامپل شته. زه دا لیکم اگزامپل میتین اگزامپل لیکم چې دا پوینټ دا کلیر شي. بل اگزامپل لیکم امونیا. اوس دا دوه سټرکچرز دي او تا ته څوک وایي چې دې دواړو سټرکچر کې به انګل څومره وي نو ستا ایکسپیکټیشن دا دی چې میتین کې څلور الکترون پیرز دي او څلور واړه بانډډ دي او دلته انګل دی دا په ډیټیل شته اوس تو وایي اوس نیکسټ اپلیکیشن کې 109.5 ډیګري انګل دی. اوس تا ته څوک دا ایگزامپل درکړي او ته په دې باندې د هغې فیصله کې او ذهن دا جوړ کې چې دلته الکترون پیر پور دی 1 2 3 4 دلته دی 1 پیر 2 3 4 او ته وایې چې انګل دلته هم زما سره دی 109.5 ډیګري خو ته چې ایکسپریمنټل ویلیو ګورې هغه 160 ډیګري ده. This angle is 107 degree. نو ستا ایکسپیکټډ بانډ انګل څه و 109.5 هلته ډیویشن وشو انحراف وشو. It is due to the presence of lone pair of electron. Lone pair دی. These lone pair pushes the bonded pair close together. Repulsive force سے سیوارے bonded pair close together شي نو انګل څه شي کم شي ډیویشن وشو انحراف وشو. نو لون پیر د وجې نه به بانډ انګل چې دی هغه موږ سره دغه کېږي دا چینج کېږي. نیکسټ بیا پوینټ نمبر 10 اوورال جیومټري اف مالیکول. د مالیکول چې ته کله شکل ډیټرماین کې په دې کې به لون پیر نه ګوري یوازې په دې کې به یوازې بانډډ پیر نه ګوري په دواړو به ډیپینډ کوي. نیکسټ پوینټ اوورال پوینټ نمبر 10 اوورال جیومټري of molecule depends upon both the lone pair and bonded pair of electrons. Overall geometry पर दोनों په تعداد باندې ډیپند کوي چې څومره لون پیر دي څومره بانډډ پیر دي دغه به ډیټرماین کوي موږ ته شیپ اف مالیکول. لاست پوینټ but not the least and very important point. Very important point day. Repulsive effect. The repulsion asar of bonding electrons pair decreases. Da ba kamigi with increase in electron negativity difference between the two bonded atoms. په دې ځان پوهې کوي چې دا څه وایي د دې مطلب سره ډېر امپورټنټ پوینټ دی ډېر دا وایي چې د الکترون پیر په منځ کې یو پراپر ریپلسیو فورسز دي زه اگزامپل علمه دا یو ایتین
په دې ایثین مالیکول کې ټول الکترون پیرز بانډډ دي تاسو بیا زه اگزامپل علمه د کلورو ایثین چینجز نوٹ کوي دلته ما کلورین اٹیچ فرق شته دلته ټول هایدروجن دي کلیر ده دلته بانډډ پیر ریپلشن دی bonded pair repulsion day, bonded and bonded and so on, equal type of repulsions di dil them tool bonded repulsion izan poye gai tool repulsion bonded and bonded di dam bonded pair dwa electron na joda da kana bonded dam bonded aw da hum bonded tool bonded pair di ho padde ke the carbon electron negativity 2.5, hydrogen electronegativity 2.1, difference is 0.4. The दोनों bonded atom bonds की electronegativity पर 0.4 दे ultim carbon और hydrogen वाला 0.4 दे हो बिया तासु गोरे chlorine electronegativity 3 दा carbon electronegativity 2.5 दा और difference दे 0.5 नो दलती रे carbon और chlorine पर मंस के electronegativity पर ज़्यादा दलती लगो हो रही with increase in electronegativity difference between the two bonded atom electronegativity difference सेवा शो उस बद the bonded pair सर the repulsive force कमी less repulsion और देखे कि जो chlorine no the repulsion सेवा more repulsion strong repulsion more repulsion दायो नो चिकलम द दो bonded atom पमंस की electronegativity difference सेवा कीगी और दागी पमंस की कम bonded pair दे नो द आगे bonded pair repulsion बा with another bonded pair कमीगी this is the most important very important point दे दबा decrease कीगी नो दे example बानी focus वर्क है this was all about the main points of whisper theory now move towards applications how this theory can be applied to explain the shape of molecules containing various numbers and variable number of electron pairs around the central atom. Applications of valence shell electron pair repulsion theory. Applications. First one application is shapes of molecules containing two electrons pair. The dasi molecule shape explain ko she total 2 electron pair di. The two num start wali wagas the one na start wal nalu one khu zarurat nishta ye electron pair de HCl de automatically the shape will be linear bal option nishta ya HCl dasi nikale shi H bara chlorine landi chlorine bara H landi in each case the shape will be linear the two khabara ko no matlab dare chi yo no the two num zaka start wagas one ki zarurat narazi geometry akho linear yi akho straight line yi the example is that of beryllium chloride beryllium chloride formula da BeCl2 beryllium atomic number is 4 first shell contain 2 second shell also contain 2 electrons chlorine atomic number 17 first shell has 2 second 8 and third shell contain 7 electrons chlorine chunki dwadi no daba 2 shi dwan the same configuration shi next pia beryllium last shell ki 2 electron di this is 1 and this is 2 chlorine last shell ki 7 electrons di 7 cross mane represent kai cross bal chlorine sara hum 7 electrons di dam pa cross represent kai the difference ta para representation of electron of one atom by dot and that of the other by cross is called dot and cross model ya formula. Lewis
دا فارمولا سجست کړی دا تجویز کړی دا چې فرق تاسو ته کلیر شي چې دا کراس والا الکترون د یو اټم دی دا ډاټ والا د بل دی. مخکې ځو بیریلیم خپل یو الکترون شیر کی د یو کلورین د الکترون سره equal sharing of 2 electron results in the formation of single covalent bond. Left side the ball electron, the ball chlorine sara share ki, it also results in the formation of single covalent bond. The beryllium shell osum compute nisho. دوی خپل دی دو سره د کلورین هغه کاونټ شو 4 شو. الکترون ډیفیشنٹ مالیکول جوړ شو. انسټیبل بای مزید با ریاکشن کی ایسالی یو لون پیر به ایکسپټ کولی شي از ا لیویس اسید کار کولی شي. د کلورین شل کمپلیوټ شو بای 8 الکترون د یو کمیو او سره کاونټ شو او ردیم کمپلیوټ شو. کلیر ده. اوس راځو تیوري طرف ته. تیوري والا دا وایي چې this beryllium is central atom because it has formed two bonds. د یو نه زیات باندې جوړ کړي سنټرل اټم دی. پوینټ نمبر 1 دا الکترون پیرز با اراوند سنټرل په سپیس کې ځان ارینج کوي مطلب 3 ډایمنشنلی به ځان ارینج کوي. دویم پوینټ د تیوري په دې طریقه به ځان ارینج کوي to have maximum distance and minimum repulsion. ځان به داسې نه ارینج کوي چې دا کلورین دا بیریلیم دا کلورین دلته خو ډیسټنس کم شو چې ډیسټنس کم شو د الکترون پیر په منځ کې ریپلشن سیوا کیږي نو اله به دا ریپلشن مینیمم شي چې ډیسټنس میکزیمم شي انګل میکزیمم شي نو دې لپاره ټوټل انګل زموږ سره دی 360 ټوټل الکترون پیر دلته څومره دي 2 دي دا په 2 باندې ډیوایډ کړئ انسر به شي 180 نو که فرض کا دا دوانه الکترون پیرز په 180 انګل باندې په میکزیمم انګل باندې یو بل نه لري نو ریپلشن به کم سي کم نو د شیپ اف بیریلیم کلوراید ویل بی لینیر شیپ دا به شي لینیر دا به لینیر شي او لینیر شیپ چې دا سټریټ لاین شیپ دی دا خو موږ به تور ایگزامپل وي all those molecule having 2 electron pairs around a central atom will have linear geometry. بل ایگزامپل ته ګورئ کاربن ډای اکساید دا وګورئ لینیر سټرکچر ولی سنټرل اټم څوک دی کاربن اراوند کاربن څومره الکترون پیر دي 2 تیوري والا وایي چې ډبل بانډ ډیر ځای نه شي خو سنگل پیر به کاونټ کوي نو دا الکترون پیر به په دې سایډ کې ریپل کوي یو بل او ریپلشن بدلتی وي نو دا به په 180 انګل باندې په میکزیمم انګل دی یو بل نه لري لاړ شي distance maximum show repulsion minimum show the shape will be linear no carbon dioxide am linear. Another example is that of ethine triple bond C and H پدې کې carbon consider کړئ carbon is a central atom یو نه زیات باند جوړ کړی دا کاربن یو باند دار او دا که یو کنسیډر کوي کو درې خو زیات شو دا کاربن کنسیډر کوي دی هم یو باند دا جوړ کړي دا یو کنسیډر کوي وای ډبل او ټریپل به یو کنسیډر کیږي سنگل پیر سنټرل اټم کاربن شو اوس د دې کاربن نتیر چا پیر څومره الکترون پیر دی د یو نه کاربن نمبر 1 سودی 2 یو پیر داري او دا ټریپل باند خو یو شماري نو دا به یو بل ریپیل کوي داسې نو یو بل به دومره ریپیل کوي چې ډیسټنس میکزیمم او انګل 180 ډیګري اب میکزیمم شي ریپلشن به مینیمم شي کم سي کم بشي نو دا به په دې طریقه باندې ریپلشن دلته به ریپلشن and the shape will be linear straight line angle will be 180 again تاسو 360 پر 2 divide کړئ ځکه چې 2 pair of electron دی around the central carbon 180 به راغی نه انسر راشي اوس که تاسو دا ډایګرامز لکه داسې زه ته شو کوم دا کو داسې دې ته لږ وګورئ دا stick and ball model دی for example دا یو دوه رغتې زه کومه داسې دا میګنټس دي دا په هر حال ټرای کوو چې جوړ شي دی دا سټیکس دي سټیکس میګنټس داسې جدا کېږي ریپلشن دی اټریکشن دی دا اټریکشن دی کې شته کلیر ده اوس د دې په دې منځ کې زه یو بال داسې دغه کوم داسې بیا دلته یو پال دا سټرکچر جوړوم دا this is the shape of beryllium chloride په دې سنټر کې دا بیریلیم دی دا یو کلورین دا بل کلورین
اوس د دې په منځ کې دا انګل چې دی دا دومره سترانګ اټریکشن دی دی کې د میګنټس کې دا وګورئ دا شیپ اوس دا که زه داسې راوړم نو دې کې به دا انګل وړوکی کېږي که نه ریپلشن به سیوا کېږي که داسې وړم نو بیا به انګل وړوکی کېږي ریپلشن به سیوا کېږي نو دا به اله لو انرژي والی چې کله دې په منځ کې دا انګل 180 شي ډسټنس میکزیمم شي انګل میکزیمم شي او ریپلشن مینیمم شي نو دا میګنیټ والا ډایګرام دی this is beryllium this is one chlorine this is the other chlorine and the shape is straight line and linear one having angle of 180 degree کدا د سینې دې کوي نو بیا خو ریپلشن سیوا کیږي انسټیبিলিټی کدا سی بیا هم ریپلشن سیوا کیږي نو مطلب دا په دې انګل باندې ساتي چې دا غي په منځ کې هغه ډیسټنس سیوا نو دا زموږ سره एग्जांपल نمبر 1 second example طرف ته زو explanation of the geometry of molecules having shape of molecule containing 3 electrons pairs. The same molecule shape explain ko che total 3 electron pairs di. Pagi be two options di. All the 3 are bonded. All are bonded pairs. Bonded pairs. Or dvem option de 2 bonded pairs di. 2 bonded pairs or plus 1 lone pair. That's the option ki dish. But 3 electron pairs ki two option ki. 3 wana bonded, 2 bonded, yo lone pair. First one, chi 3 wana bonded hi, example alu boron trifluoride, BF3. Boron trifluoride. Boron atomic number is 5. 2 and 3 electronic configuration. Fluorine atomic number 9, 2 and 7 electronic configuration. 3 fluorine di number 3 one. 3 one by Yoshan configuration. Structure to go boron. Boron last shell ki 3 electrons di. Fluorine last shell ki 7 electrons di. The valence shell khabara ko. Valence shell incomplete. Agazan compute kawal wadi. Ultimate electrons pair kigi. Ultimate electrons share kigi. The fluorine. Cross wala electron, the fluorine. 7. Next. Boron. Pal 3 electrons ba equally the 3 fluorine atom wala electrons sara share ki. Now this sharing of electron na single covalent bond root. This is yo single covalent bond root. Das jodom pilhal. Bia repulsive force na baad bada angle change kom. Avdash. This is boron trifluoride. Fluorine shell complete by 8 electron or the boron are still incomplete. Boron sara 3 electrons khpal di 1, 2, 3. The fluorine was sara 3, 1, 2, 3 the count ke total 6 shu. No boron trifluoride ki boron electron deficient atom de. Electroni jodi kamere wasara. During a chemical reaction, it can accept a lone pair of electron per coordinate covalent bond. Or as an acceptor atom कार कई और लीविस दासी atom तो सवई एसिड होता वही चाहे lone pair of electron acceptor ही न दा बताओ लीविस एसिड बिया कार कई बहरहाल जल्दी जमन कार द शेप सरा दे electron pairs around the central atom सोक दे boron नदीने तीर चापियरा electron pairs on arrange in space 3 dimensionally electron pair के बहुत सही repulsion यो बल दुमरे रिपेल की च distance maximum or repulsion minimum shi no boron dayo yo fluorine ba this side tarash yo fluorine ba this side tarash or yo fluorine ba this side tarash chi da total angle yo shansh aw theory wala khudam hoy chi kala total electron pairs bonded the shape will be regular dal the total bonded di regular shape by angle chi di da ge agar degrees da ba yo shani 360 total divided by 3 1 2 3 answer will be 120 this angle will be 120 120
and 120. اوس دا شیپ چې دی دا به ټرایګونلی ایکویلیټرل ټرایینګل هغه ټرایینګل چې د هغې د درېواړو سایډ لینت یو شاني داسې بشي او انګل به شي 120 120 120. که دا لږ هم ته دا بانډ دی خوا راوړي بیا دا بل سره ریپلشن سیوا کېږي نو به دې کې به ټول انګل اف ایکول ډیګري ځکه چې ټول بانډډ پیر دي ریپلسیو فورسز یې یو شان دي نو دس شیپ از ټرایګونل او پلینر مطلب دا دی چې all bonds lie in the same plane. دا څومره بانډ چې دي نو دا په سیم پلین کې دي تاسو ګورئ دا شیپ شو داسې په دې منځ کې څوک دی بوران منځ کې بوران دی یو فلورین اټیچ دی بل فلورین اټیچ دی کلیر ده خو یو پلین کې دي که نه انګل 120 equilateral triangle show our shape will be trigonal planar. Then allow more example. All those molecules having 3 electron pairs, all the electron pairs are bonded, the angle will be 120 and the shapes geometries will be trigonal planar. Geometry is sara dai wai. Next zoo the this sara pa comparison ki bal example. Aga example de چې که فرض کا 3 electron pairs دي خو په دغه 3 electron pairs کې 2 bonded دی یو lone pair دی بیا به صحیح 2 bonded and 1 lone pair. Example is that of SnCl2 stannous chloride. The Sn last configuration چې کله موږ والو stannum group 4A کې دی group 4A کې دی نو 2 3 4 5s2 او 5p2 دا دی جنرال outer subshell electronic configuration دی group 4 والا دی 10 خو 10 سره 4 electrons دی Sn په دې کې دا p والا 2 electron چې دی نو دا په باند کې حصہ لی او دا s والا 2 چې دی نو دا حصہ نالی او دې ته وایي inert pair of electron. د الکترونو هغه جوړه چې هغه نان اکټیو پاتې شي نان ریاکټیو پاتې شي inert پاتې شي بانډ فارمیشن کې کیمیکل ریاکشن کې حصہ ونه لي هغې ته inert pair of electron وایي inert pair of electrons دا inert پاتې شي دا یو inert پاتې کېږي. کلورید already discuss شو last shell کې 7 electrons دي 7 داسې د بل کلورین لاست شیل کې هم 7 electrons داسې 10 والا یو الکتروني جوړه هو انرټ پاتې شوه باند کې حصه نالي او 2 الکتروني شیر شي زه داسې لیکم داسې total electron pairs around the central atom 10 Sn10 stannum د دې لیټر نیم دی او 10 د دې انګلیش نیم دی total electron pair around this 10 sumra pairs di 3 1 pair 2 pair 3 pair lone pair am pair de kana 3 pairs di 3 pairs daltin di clear out of 3 2 bonded di yo lone pair de us repulsion chi de different show lone pair bonded pair repulsion greater or bonded sahi kami. Now these lone pair will push the bonded pair close together. دا به close together دا به لږ رانږدې کېږي داسې دا bonded pair به دې خوا راځي نو دې ځای کې به دا انګل څه کېږي کمیږي به او هغلته به انګل څه کېږي زیاتېږي به او تیوري وال هم دا وایي چې lone pair occupy more space خو ډېر ځای نیسي due to greater repulsion نو شیپ به داسې شي Sn دا bonded pair داسې راغی ښکته شو داسې او دې ځای کې دا bonded pair دلته راغی this angle will become shorter 95 degree and this will become larger دا بل angle به څه شي غټ بشي هلته lone pair هم ډېر ځای نیسي او تیوري کې خو یو پوینټ هم دی که نه چې the shape of molecule will become irregular when lone pair of electron are present بل پوینټ هم دی که نه هغه څه وایي deviation from expected bond angle is due to the presence of lone pair of electron. زما خو expectation داو چې electron pairs 1 2 3 او 3 دلته دي 1
2 3 دلته انګل 120 دی الته نو زما توقع 120 و خو هغه انګل ډیویشن او انحراف وکړو فرام د ریګولر ټرند لکه چې کوم ایکسپیکټډ بانډ انګل 120 دا غین هغه منحرف شو 95 شو کمپریشن پکې راغی کم شو دا انګل نو اٹ از ډیو ټو د پریزنس اف لون پیر او دا شیپ چې دی بیا بینډ جھکا ہوا یا اینگولر سٹرکچر هم دیتا ہوئی اینگولر سٹرکچر او یا وی شیپ کتا سوی الٹا لیکي اس ان او سی ایل دلتی سی ایل دا سی جسٹ لائک واٹر واٹر والا اینگل 104.5 دی اگر دینا سیوا دی مطلب دا شو چې التی جیومیٹری ایریگولر دلتی جیومیٹری ریگولر ځکه چې ټول بانډډ پیر التی لون پیر Last one, Razu comparison the last one. Last one application of this theory, shape of molecule containing total 4 electron pairs. Last one, 4 electron pairs. Asan de. Shape of molecules containing 4 electrons pair. Total electron pair around the central atom sumra di salor di. Sumra option ki deshi, dre. All are bonded, yo option. 3 bonded, yo lone pair, ball option. 2 bonded, 2 lone pair, ball option. Us go rahi pa disar basta usa concept norm clear shi. 3 options di, all are bonded. All are bonded. Dvem option, 3 bonded. Plus 1 lone pair. Option number 3, possibility number 3, 2 bonded, 2 lone pair. Clear the zoo example tha. First one example is that of methane. Methane example debani explain ko chita select clear shi. Methane CH4 carbon atomic number 6 first shell 2 electron second ki 4 electron hydrogen atomic number 1 having 1 electron in the first shell داسي مخکې لاړ شي الکترون شیرینګ به وشي سنگل کویلنٹ بانډز به جوړ شي داسي سنټرل اټم څوک دی کاربن اراوند د کاربن سو الکترون پیر دي 4 سلورانه بانډډ الکترون پیر په منځ کې به ریپلشن یې کنه یو بل به ریپل کوي دومره به یو بل ریپل کوي چې دی کې دا انګل میکسیمم شي او ډیسټنس هم میکسیمم شي نو ریپلشن به کم سي کم شي مالیکول به سټیبل شي ریپلشن شته دې ډایګرام باندې وزن پوهه کوي ډیر زیات دا وګورئ دا زه داسې ریډ به شو کوم بیک سایډ والا دا زه داسې ډاټډ لاین شو کوم This is the shape of methane. Poyumam, attentive shape. This shape is tetrahedral. So what is tetrahedral? The tetrahedral pehchan sade, yo pehchan. Total 4 faces. 4 faces. Agar shape chahiye ki 4 faces hi, 4 sathi shakali, 4 sathi. Tetra means 4 hedral faces. Ya 4 faces. Dvem, sa pehchan 6 angles bhai. बल्कि हम पहचान दे each angle is equal to 109.5 degree. That a tetrahedral introduction show. Da machi sewuli kal da tool padi ki nishta. Lagu go rahi 4 faces khari nishta. 6 angle khari na 1 2 3 4 each angle 109.5 na da gatte da udu ke उस शेप به علم ډیټرماین کوم چې دا شیپ په څه کې سپیس چې سپیس ځوړند دي ځکه چې الکترون پیر ځان ارینج کوي اراوند ا سنټرل اټم ان سپیس ان 3 ډایمنشن لوک ایٹ دس سټرکچر ته ګورئ this is tetrahedral shape molecularly 4 faces دغه پیسې سلور شته کاغذ راوالی ګتر راوالی دا ایریا کور کوي یو پیس به جوړ شي دا ځای په کور کوي منځ بډټ پاتې شي دویم پیس دا ځای په کور کې دریم پیس دا په کور کې سلورم پیس 4 faces 6 angles الته پته نه لګي وګورئ یو انګل دا 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 this is 6 and each angle is
109.5 degree. And this is called true tetrahedral angle. This is true tetrahedral angle way. हर तरफ से सीधा आड़े अधिक वाला एंगल चेंज की ना दासी 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 उल्टा का दासी दासी जान तरफ हर तरफ से आड़े दा बयोशानी उस गोरे दा शेप चीज़ मख के जम बियालक तासु कंफ्यूज कई लग गोरे दा मादा सीनी वाले दा दे टॉप हाइड्रोजन ना दे तो गोरे दे लेफ्ट लाइन राका दा टॉप ना राइट था बिया दा लेफ्ट ना राइट था दा यो बदी बैक साइड ते देखा ना हो माम मजबूरन दा लाइन दा से ड्रा करे दा डॉटेड लाइन दा क्या का बैक साइड वाला दे हो मा दा से ड्रा करे बैक साइड को बोर्ड नहीं जुड़ेगी क्या नहीं जुड़ेगी नो दा यो क्या का बैक साइड वाला दे दा दे लेफ्ट ना बैक था तब अलग एक्सटेंड को खैर लेफ्ट ना बैक दा दे बैक ना राइट दा शेप बनी दिस इज टेट्राहेड्रल शेप नो मतलब पर बोर्ड चे मंग जोड़ो नो दा द्रे ख्वासान दी दासी ख्वागा यो सलोरम चे बैक साइड ते यागा मजबूरन मंग दसे ड्राकाओ नो जिसे ड्राको नो आगा एंगल लागे सर सशी वोडु केशी दिस इज द शेप ऑफ मीथेन राजू दा दो एग्जांपल सर हम क्लियर को चे क्लियर शी अमोनिया शेप ऑफ मॉलिक्यूल है कंटेनिंग टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 are bonded and 2 are lone pair लग गो रही अमोनिया एग्जांपल नाइट्रोजन सरा 5 इलेक्ट्रॉन दी ये इलेक्ट्रॉन दे यो हाइड्रोजन सरा शेयर की यो डबल सरा शेप ऑफ अमोनिया सेंट्रल एटम सोक दे नाइट्रोजन सुमर इलेक्ट्रॉन पेयर दी 4 1 2 3 4 टोल काउंट की रिपल्शन लोन पेयर बॉन्डेड पेयर ज्यादा लोन पेयर बॉन्डेड पेयर सेवा दे bonded or bonded come दे or bonded or bonded come दे so the lone pair will pushes the bonded pair close together double नजदीशी जब ये repulsive force आगी सेवा दे no shape बदासी शी this is the shape दायो the bonded pair लिख नजदीशो the bonded pair पल ज़ेबानी और अगर bonded pair नजदीश दासी बिशी Here this angle will become 107 degree. Expectation so 109.5. The angle in Herafuko it means there are lone pair of electron. और shape बस ही irregular. Lone pair occupy more space. दासी और दासी. Trigonal shape भाई हो pyramidal trigonal और pyramidal मेहराब नुमा गुंबद नुमा लोन पेयर डेर जेनी सी मेहराब जोड़ई गुंबद जोड़ई नो दिस शेप इज ट्राइगोनल और pyramidal लास्ट तरफ तराजू शेप ऑफ वाटर शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 4 2 बॉन्डेड 2 लोन पेयर ऑक्सीजन लास्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन यो हाइड्रोजन सर शेयर की यो डबल सर दाशो जल्दी वो सुमर लोन पेयर दी 2 टोटल पेयर जो आए 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 2 लोन पेयर 2 बॉन्डेड पेयर वो जल्दी 3 टाइप ऑफ रिपल्शन क्रिएट सुमरा 3 लोन पेयर टोल ने ज्यादा लोन पेयर बॉन्डेड पेयर लेकम पदी साइड हम लोन पेयर बॉन्डेड पेयर लेकम और बॉन्डेड एंड बॉन्डेड द टोलो न कम नो अवल बस उशी अवल बदा लोन पेयर और लोन पेयर योबल योबल डी रिपेल की दे पमंस के हमारा डिस्टेंस मैक्सिमम यो खास जेब उदरीगी कि नो रिपल्शन पकीने एंगल से वाश बिया बदा लोन पेयर दा बॉन्डेड पेयर हम डी रिपेल की नो दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोज टुगेदर फर्दर मजीद और दा लोन पेयर बदा बॉन्डेड पुश कई तब हम देखो राश दासी बशी अवल बा लोन पेयर रिपल्शन टोल ने ज्यादा मैक्सिमम स्पेस पागा को पाएगी ब्याबा लोन पेयर बॉन्डेड पुश की दासी उसको सेंट्रल एटम सोक दे ऑक्सीजन अराउंड द सेंट्रल एटम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1 2 3 4 हियर द एंगल इज 104.5 डिग्री द्रेवान स्ट्रक्चर तो पगा उर्गो रही 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन 4 electron pairs around the central nitrogen, 4 electron pairs around the central oxygen, 1 2 3 4 angle change
theory والا وای shape به regularly کا ټول bonded pair دي ټول انګل به یو شانی shape به irregularly کا فرض کا lone pair of electron exist او lone pair of electron existence د وجه نه ته occupy more space چې space ډیر نسی یو انګل غټ شو بل وړو کې شو shape به سکیږي change کیږي با irregular کیږي با this shape is دلته expectation زما داو چې سلور electron pair دی around a central oxygen the angle will be 109.5 degree just like that of methane انحراف یې وکړو deviation یې وکړو it means there are lone pair of electrons lone pair of electron this shape is angular this shape is angular this shape is bent this is V shaped V shaped V English वाला V oxygen दलती कही hydrogen बारा कही बोट तलक गोरे this is V shaped V shaped देखा ना the shape of water da no this was all about the applications of whisper theory چې دا غي په مدد سره موږ geometry څنګه معلومولای شو او up to 4 electron pairs هغه موږ applications ویل